Mesdames et messieurs, très bon après-midi à vous et bienvenue au Flash de 13h30 sur Téléthiade. Flash que j'ai l'honneur de présenter en duo avec Abdelkader Haroun. Bonjour. Massaoul Khair, Azemila Estelle Abdelkader. Merci. Une mission conduite par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, comprenant aussi la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, s'est rendue hier à Amtimane. Le gouvernement est allé compatir avec les sinistrés suite aux fortes pluies. Des vivres et des non-vivres sont offerts aux sinistrés en présence du gouverneur de la province du Salamat. Pour le ministre de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, et la ministre de la Formation professionnelle, cette assistance est l'élan patriotique et de solidarité nationale du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, à l'endroit des sinistrés. Ils ont par ailleurs instruit les autorités locales que ce don parvienne à l'endroit des bénéficiaires. Autre chose, l'élan humanitaire et de solidarité des citoyens à l'endroit des sinistrés de la commune du 8e arrondissement se poursuit. Ce matin, les membres de l'association Coup de main pour les activités humanitaires, culturelles et le développement durable face à cette catastrophe naturelle ont offert des kits alimentaires aux sinistrés de Ntchari. Pour le président de cette association, cette assistance est la contribution de son organisation à secourir la population démunie et aider le gouvernement dans la prise en charge alimentaire. Cette action de cœur est vivement saluée par les bénéficiaires. Ils demandent à d'autres volontés de suivre cet exemple pour leur bien-être. Et puis, le collectif des associations de défense des droits de l'homme et la Fédération luthérienne mondiale ont organisé un atelier de suivi des recommandations de l'examen périodique universel. Au cours des assises, les participants ont élaboré un plan de suivi et de mise en œuvre des recommandations et de la rédaction des rapports alternatifs qui ont fait l'objet d'une rencontre tenue en 2018 à Genève. Enfin, en tournée dans la partie méridionale du pays, le ministre de la Jeunesse et du Sport est arrivé hier à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, accueilli par les autorités locales ayant à leur tête le secrétaire général de la province du Logone oriental. Le ministre en charge du sport est allé échanger avec les responsables en charge de différentes disciplines sportives au niveau de la province, recenser les difficultés que rencontre le secteur sportif et les exhorter à accompagner la politique du gouvernement sous la conduite du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui place le sport au centre de son agenda. Merci d'être de notre. C'est la fin de cette tranche en français. Dans un instant, tout à l'heure, le flash en arabe. شكرا الزميلة استيلا عبد القادر. في موجز الظهيرة وصلت بعثة مكونة من وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبد الله صابر فضل ووزيرة التدريب المهني أشتا أحمد بريمة إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات لتقديم معونات غذائية للمتضررين من الفيضانات. جاءت مناسبة التقديم بحضور والي ولاية سلامات، وخلال تقديم المعونات قال وزير الصحة العامة الدكتور عبد الله صابر فضل يجيء تقديم هذه المعونات بمبادرة
من المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية بهدف الوقوف مع المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة. وشدد الوزيران إلى ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها. استفادت الأسر المتضررة من فيضانات هذا العام من المعونات الغذائية التي قدمتها جمعية يد العون للأعمال الإنسانية والثقافية والتنموية والتنمية المستدامة بالتنسيق مع جمعية حسن العالمية، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع المتضررين في هذا الموسم. وبهذه المناسبة قال رئيس جمعية يد العون جمع عثمان سجنة أن هذه السلات الغذائية تعتبر مساندة رمزية، فيما عبر المستفيدون من هذا الدعم عن شكرهم للجمعية على هذه البادرة الإنسانية. نظم تحالف جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأسري العالمي ورشة لمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. خلال هذه الورشة المشاركون قدموا خطة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. وفي موضوع آخر، في جولته لجنوب البلاد وصل مساء أمس وزير الشباب والرياضة إلى مدينة دوبا، وقد استقبل من قبل المسؤولين المحليين يتقدمهم الأمين العام لولاية لوغون الغربي. وخلال زيارته قام وزير الشباب والرياضة بإجراء لقاءات متعددة مع رؤساء الأقسام التابعة لوزارته، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها مشير تشاد رئيس الجمهورية فخامة إدريس ديبي إتنو إلى الشباب وتطور الرياضة. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الموجز الإخباري، إلى أن نلقاكم في موجز 4 من مساء هذا اليوم.